या वच येवना आनी पड गेली जेवणा अशें जाणटेले म्हणटाले। खुद्द गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक आयिल्ल्या बद्दल लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। ह्या हॉस्पिटलाची फायल जे वारंवार लिफ्ट आहा ते लिफ्ट मोडटा आनी लिफ्टाक जाल्यार 20 वर्सां। आज आमी आयिल्ले ते तुगेले लिफ्टीक लागून कित्याक आमकां वारंवार लोकांचो फोन येवपाक लागलो की हिंगा किडनी पेशंट्स आहा, लोकांक वयर चडपाक आनी त्रास जाता, एज्ड पेशंट आहा, ते लिफ्टीची खंय पावला काय म्हणटकीर आमी विचारपाक गेले आमची HO जाल्यार HOन आमकां सांगला की तुगेली PWDन फायल पेंडींग आहा म्हणून। जेन्ना लिफ्ट जाल्ली सँक्शन ऑर्डर तांकां मेळ्ळी वर्क ऑर्डर जानेवारी म्हयन्यान आनी आयज आमी आहा तुगेलो नोव्हेंबर ऑलमोस्ट तुगेलो एंड ऑफ द इयर म्हणल्यार आतां म्हणल्यार 11 म्हयने जावन गेले तरी आसतना फायल पेंडींग आहा तुगेलो PWD। जेन्ना एक ऑर्डर पास जाता वर्क ऑर्डर तांकां मेळटा लिफ्टीक आनी 11 म्हयने अशें तुगेले खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लागून पेंडींग आसता जाल्यार आमी PWD विचारलें जाल्यार PWDन आमकां सांगलां की टेंडराक गेल्ली आहा, परत एक्सपेंडिचर सँक्शन आहा, परत तुगेलो वर्क ऑर्डर आहा म्हणजे त्या प्रोसेसाक आनीक 3-4 म्हयने वयतले। म्हणजे अशें करून समज एक खंय तरी एक कोण जबाबदार मनीस आतां समज एक फायल मुवमेंट करपाक एक फायल मुवमेंट चॅक करपाक कोणाले पळोवपाक एक मनशाडेन तूं जबाबदार दिल्ले जाल्यार अशें करून प्रसंग येनासले। आनी जेन्ना जानेवारीक आतां वर्क ऑर्डर सँक्शन जाली आमकां लिफ्टीची जाल्यार तेमच्यांनी पयलीं चॅक करूंक जाय आसलें की तुगेलें खरें थिंगा सिवील वर्क आहा काय तुगेलो ना तो, पूण तेमी ते चॅक केलें ना आनी डायरेक्ट तुगेली ऑर्डर पास केली आनी आतां पयलीं तेमी मागीर नंतर म्हणटा सिवील वर्क आहा म्हणटा। म्हणजे ह्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी तुगे बेगोबेग तुगेल्यो लिफ्टी सारक्यो म्हणजे आमी बेजीक जी फेसिलिटी आहा। जेन्ना सरकार आमचो म्हणटा की 15 वर्सां जालीं की गाडी चलोवची न्हय, त्यो स्क्रॅप करच्यो, जाल्यार ही लिफ्टीक जाल्यार 20 वर्सां इलेक्ट्रॉनीक वस्त ती तुगे तेजेर इतलो वेट येता म्हणजे केन्ना कितें जावंक शकता जाल्यार एक 15 वर्सांनी तुमची चेंज करपाक जाय आसली, ताका लेटर करपाक पडपाक येना आसलें। तुमकां खबर आहा तुगे मशिनरी कितले हें करता त्यो। आतां समज मॉडर्न हेतून तुगेलो आतां 10 वर्सां म्हळ्यार गॅरंटी दिवंक शकना जाल्यार 20 वर्सां तेणी काडली ती व्हडली गजाल। आनी आमी तशें तांकां आमकां हेल्थ ऑफिसराक विचारलें की आतां अपग्रेडेशनाचें येयलां, हॉस्पिटल अपग्रेड जातलें, हॉस्पिटलाक तुगेले आनी एक 5 करोडाचे तुगेलो हें करून आनी एक बेडी येतल्यो, बरें येतलो जाल्यार तांकां रावपाक एक क्वॉर्टर्स आहा काय कितें? अपग्रेड करतले 5-6 कोट्याची बरें तुगेलो हॉस्पिटल जातलें पूण तांकां हॉस्पिटलाक रावपाक एक डॉक्टराक तुगेलो जागो ना। दुसरें म्हणल्यार आयज आमकां हिंगा PWDक तुगेलें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग येता पूण आमचे हॉस्पिटलाक स्टाफाक रावपाक तुगेलो क्वॉर्टर्स ना। म्हणटकीर आमी एक तांकां रिक्वेस्ट केला तुमी बी या, आमी एक फावटी हेल्थ मिनिस्टराक कडेन या, तांकां पटोवन दिवया आमी कित्याक काणकोणा प्रॉब्लम कितें आहा तें तुमी सांगा। आमी एज तुगेले लोक आमचे जागृत आमगेले काणकोणचे लोक येतले तेय तांकां सांगतले आमी खंयची आमी प्रॉब्लमांतल्यान वयता, आमची काणकोणा बेजीक फेसिलिटीक लागून आमी कितले फावटी तांकां हॉस्पिटलांत येवन फावटी मारले, तशें आमी तुगेलेन वचोन तांकां सांगया जेणे करून तो पयलीं येवं दी। आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हिंगा येवन तेणी विजीट करून ह्यो चॅक करचें, ही क्वॉर्टर्साय चॅक करचीं व कॅम्पस चॅक करचो जो तुगेलो फेसिलिटी ना। आतां आमचे जे सगळे कडेन तुगेलो एक्सरे मशीन आहा पूण हिंगा एकच टायम आहा, रावंड द क्लॉक ना म्हळ्यार 24 आवर्स ना। आमची अल्ट्रासावंड आहा ते तुगेले बंद आहा। म्हणजे ह्यो ज्यो गरजी आहा ह्यो तुगेल्यो तेमी येवन पळोवच्यो आनी तेजेर जातले बेगीन आमकां सोल्युशन काडून दिवचें जेणे करून आमकां काणकोणचीकाराक काणकोण जो आमचो गरीब समाजांतलो भाव आहा तो तुगेलो हिंगाच्यान तांकां मडगांव वचोन तांकां आनी त्रास पडचे न्हय। या वच येवना आनी पड गेली जेवणा अशें जाणटेले म्हणटाले। खुबश्या लोकांक अनुभव आसा की काही ऑफिसान जर गेले आपली कामाक लागून तर तांची कामां सहसा जायनात, वेळ काडू धरण उरता आनी ते आयज यो फाल्यां यो म्हूण। पूण हाजो अनुभव खुद्द गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक आयिल्ल्या बद्दल लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। ह्या हॉस्पिटलाची फायल जे वारंवार लिफ्ट आहा ते लिफ्ट मोडटा आनी लिफ्टाक जाल्यार 20 वर्सां, ते मोडची न्ही, ते वेवस्थीत उरचे कारण हांगा पेशंट खूब जाण येतात। म्हूण हांगच्या डॉक्टरांनी सरकाराक कळयलें, ऑथॉरिटीक कळयलें आनी ती आतां फायल पास जावन येवपाक किंवा तांचें कनेक्शन दिवपाक ही फायल रडटा। प्रायवेट मनशाक खुबशे सोंसयल्ले वतात, हाचो अनुभव प्रत्येकाक आयिल्लो आसा। चडांत चड ऑफिसांनी होच प्रॉब्लम जाता। पूण आयज अजापाची गोश्ट काणकोणाक व्यक्त केल्या की सरकारी फायली आतां उरपाक लागल्यात, हाचे बद्दल ह्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाई जावची अशें म्हूण लोक मागतात। कारण प्रायवेट फायली ह्याच्यान त्याच्यान कितें तरी चूक काडून दवरतात ती एक वेगळी गोश्ट, पूण आयज सरकाराच्योच फायल्यो हॉस्पिटलाच्योच फायल्यो जेन्ना अडखण उरतात वेळ काडू धोरण जेन्ना केलें वता ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। आनी त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टराक आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीचे मिनिस्टर आसात तांकां लोकांनी रिक्वेस्ट केला की जाता तितले बेगीन काणकोणाक लक्ष घालचें
काणकोणा राम भरोसे सोडची दी म्हूण लोक मागतात. इन गोवा खातीर विश्रांत प्रभू गांवकर काणकोण.